So dito guys, sinubukan ko munang magtamos kalaban tong computer. Yuzong to guys, Yuzong. May experiment ako na build. Hindi yan no city guys, hindi din yan gun mode. Tignan mo guys, tignan nyo guys. Walang bawas man lang ang bot dyan guys. Patay ko siya guys, patay ko siya, kaya kuha na ka sa kanya ulit balagbagan guys. Kaso umalis, kaya may papatunayan kasi yung lifesteal tong build na to. Tignan nyo guys ha, papatunayan ko sa inyo. Low HP na ako yan guys, low HP. Sabay ko pa yan guys oh. Tignan mo guys, tignan nyo guys. Tignan nyo guys, ang ganda guys. Grabing lifesteal dyan guys. Yung mapaniwala guys. Kaya dito sa mid nakita ko naman siya, kaya binigyan ko na. Bot lang naman. Yun, patay. Ito palang item emblem at build ko. Don't forget to subscribe.